God. What did you do? Too much drama. Chuta! What happened? Where's my table? We took What a mess. Hello, Charot! Very messy. Look at my house. Messy. Pastilan, chucks, what to the left, to the right, kiwa diri, kiwa dito, chucks, aguroy, kabalo mo guys, balig, kakalat akong balay, char, katulday, oh my gosh, gihi mo namang bed ang among living room, kay gasakit akong mga junakis. So, char, sa limpyuhan, namo na, mag-tidy up na mi. Naks. Kapilapil na po ning kagwang No, pali na yung lasangat. Char, charot. Okay, bahig-bahig, char. Ano yung akong anak sigpangguyod, Rajud, diba? Chak, magic, nalimpyo na. Pastilan, ang inahan, gasigig ulan, guys. Tawa akong bana nga. Oh my gosh! Iwan ko kabalungan na kada ini! Kakalisod ang dakong tiyan. Charot! Pistol! Pistol! Ako kabalungan na kada ini nga video! Oh my gosh! Nakaulaw! Saka ang inahan! Yate! Oh my gosh! Oh, chucks! Oh, pasangin! Magsig ulan diri guys! Oh my gosh! Gapulog kapiang! Oh my goodness! Kalami sa amo ang gawas na! Summer na guys, so bali na yung ninduta sa panahon, di ba? Siya guys, pastila niya ako anak mo, balik Jud, unsa na way nakita ani niya. Di na po ning skateboard, na po ning akong banang murag correct. Praktisi Jud guys. Gamuro na ning inahan, pastilan, karasada akong anak, maligsan baya. Sabok lasang Jud. Di na pod, poste na pod. Ero man nagwedi sa unang panahon. Charot. I'm gonna say it. Masaka chicken. What is the meaning of that? Kaona means eat. Kaona. Asaka means wear. And then always say only something. What is that? Chicky will say, Mommy, I need torta. Tama, actually $3. Mas baratos Dalarama. Mga samukan. So, sulod kunuhay. Pili kunuhay. Patagkart kay atong talingkuro ning lasangan. Lakaw kunuhay. Char, pili kunuhay. But actually guys, mura na laguni siya og kuan kanang anong kaday. Pasangil ang mo ko na mong gamuse baya. Drive na po. Pauli na mi guys. Actually pauli na mi. Tawa ka, hinambid niya akong anak. Char. Pauli na mi guys. Kigipang kapoy na mi. Nahuman na po ang adlaw. Basa-basam. Bye guys. Have a good night. Kauntag mani. Bye!